Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори ҳоҷишариф шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурбонтепа. Навора сар кардем аз гови гусаладори чорнапёстр. Чорнапёстри ёш ғуноҷин бигеман мешавад. Қати гусалаш. Нархи навош бародаро 38 000 сомонӣ буда. Саҳар бега 15 та шир. Ана гусалачаш. Мода. Гусалачаш мода ноқтораки хушрӯбда. Ана чочош бародаро. 15 литр шир саҳар бега. Ғуноҷини чорнапёстри якум гусала. Бозор чанд кад ака? Ака бозор чанд кад? 30,000? 30,000 сомонӣ бозор кардаст бародар. 30,000 кардаст. Ҳозирашта додагӣ нест. Ноҷини ёшани. Бародаро навора то охир тамошо кунед, якта лайк абонед. Фикротона дар комментарий нависед. Мо ҳамаи намуди молора иншоалло навор мекунем. Баъд касе да драбилка дар кора бародаро, драбилка универсал. Бахват сифати зурош омадагиай барои алафи тар, алафи қоқ, ҷугори босута, бесута, барои гандум, барои ҷав, як аппарат ҳамаи кора мекунад. Касе да дар кора муроҷиат мекунед, 220 волт қати кор мекунад ҳамаш. 3 киловатта дорем, 4 киловатта дорем, 3 киловатта меди дорем. Харидоро муроҷиат кунед, рақамҳо дар рои экран. Ҳамаи чиро зада аз амалиёт гузарондагӣ вазифаша 100% иҷро мекунад бародаро. Сифатиш беҳад хуб аст. Бародаро ин гови гусаладори навбатимо. Пародаша ба шумо ҳавола мекунем. Карпат мегӯяд, швед мегӯяд, фикрои шумо қабул. 20 чанд гуфтен? 20,000 муомила. Буқача гусалаш? Гусалаш буқача. Шириш чанд қаяка? Шириш пагай вега 5-6 литр саҳару бега бародаро. 20,000 сомонӣ гов акакан та хизмат сакарагиай. Неки ба ҳар ҳол гови созай бародаро. Бозор чанд кад ака бозор? Бозор чанд кад? То 18,000 сомонира бозор кардагиай бародаро. То 18 ра. Ай вай поёнам кардагиам бародаро. Бародаро гови гусаладори ала. Буқачан? Ғуноҷи чанд? Нов шуда знаш. Нофтораки хушрӯбда. Хоб ноҷинча. Нархи чанд гуфтем? 25,000 сомонӣ муомила дора. 22,000 сомонӣ бозор кардаист бародаро. Шириш чанд қаяка? Шириш ба ҳамин аҳволаш 5-6 литр ба ҳамин аҳволаш. Алафи холи қати, а? Алафи холи қати 5-6 литр саҳару бега. Гап нест. Рақами телефон мемонӣ? Не, шидака гап нест. Ана бародаро 22 та кардаистан гови ала. Алои чанд? Гибрид. Бародаро сари тароза омадаги 367 кило. Буқаи сия. 367 кило. Ҳозир мепурсем. Чандиши? Анаи буқаи кабуд. 517 кило. 517 кило буқаи кабуд. Бут 517 кило кабуд 51 сомонӣ шидам. бародаро касоне ки ғуноҷини қисир мепурсанд, мана ғуноҷини қисир барои фарбекунӣ, барои гӯшт 46 сомонӣ савдо шуда бародаро. Неч кило чиқта ака? 46 сомонӣ савдо шуда. Ако чанд килогиша нафаҳмидем бародаро. Ана ҳамин размер мол, ҳамин ҳолат 46 сомонӣ.
Ана яхтаи дига бу қомат 391 кило буда. 391 кило. Mana holati buqan. Xo'p. Chandi shida aka? Barodaron 52.5 somoni savdo shida. 52.5 somoni, 52 somonu, 50 dirham. Ina marhamat. Kilosha guftем. Yahtay diga bu qay bu? 339 kilo. 339. Yoli savdo shidagina buda barodaron. Barodor yakta buqachayi behad bazebi xushro yoftем. Yak talak ба хотири анамхел пародаҳо. 4 моҳа буқача будааст. Ин стойкаро бинед. Стойкаи серьёзни дора. Нарх навош 15000 сомонӣ. 15000 сомонӣ боз ҳам муомила дорад. 4 моҳа будааст. Бозор чанд кадака? 13000 сомон бозор кадага бозор. Hoji chand pul buday? Ana yaktay diga buqai Karpati miyon daroz barodoro, iam behad zura. Sham 15 guftestay muomila dora. Ира чанд кадан ака? Ира чанд кадан? 12. 12. 12000 сомон бозорда кардааст. И айбай калонтар ай. Мече? Арадаё майда хушру буда, дарозишам. Корпуси стойкашам. 15 яй 12 бозор кардеса, ира 13 бозор кардеста бардо. Ина марҳамат. Ойди нарх навошам, фикротона нависем. Бародарон нархи буқачао. Зардаш 10000, иш 9000, иш сияҳа 8080 сомони бозор кадай надодааст. 8080. Ам буқачаои маҳаллӣ. Буқачаои ҷайдарӣ меган ко. Ҷайдарӣ. Не, ина. Омадаги нести ака, 100%. И зарда чанд кадака? Зарда чанд кадан? Зарда озирашта нарх накадай бародарон. Бародарон иҷа буқачаои фасон-фасонда ана ала. Чанд гуфтира? 12? 12000 муомила дора. Бозор чанд кад? Бозор то 12000 гуфтести бо 12 кадан? 12. 11 бугу. То 11 кадагия бародарон. Анаиш бо зур буда. И чанд пула ино? 12 муомила дора. Ишам зар чи? Оям 12 муомила. Чанд кад бозор? Я ҷояи тоқа-тоқа? 10 10 кадагия. Алара чанд кад? 11000. То 11 ва я то 10. И зар чанд пул буда? 13000 муомила. Пародаш зур буда ине ки ирам. Чанд кад бозор ирам? 11000 сомон бозор карда. И чанд пул буда додар? 9000 муомила. Бозор чанд кад? Бозор 8000 сомон. Хафошонам я бор тамошо кунем. Ана зарду сафед паҳмаш зур будай. Ана иш хай
بخوای خدمت ایناش باز زوره بچه برا برا چند شیده که اینا؟ چند شیدن؟ ها؟ برادر این بازاری به قچه ها بوده 10,500 11,000 استخوناشون زور برادرم همه گلاه نمی خوردن سلامتیش زور باشه انشالله قچه های زورن چند کدن اکا بازار 10,300 ایشه چی؟ 9,500 سومون گاب نیست اکا رحمت انا اینجا باید تا دیگه بنا جینچه کورپسی بقا خطی ای چند شید؟ 13 مومیلا بنا جینچه کورپسی بقا خطی مانا چند شیدی؟ 11 نیم مومیلا این را پهمیشه بینه به حد زور بوده تمام چند کد بازار؟ ها دودار؟ بازار چند کد؟ 9,000 9,000 سومون بازار کرده است انا سیاه مقچه 10,092 خریده بود است 9,200 سومون خریده گه حاجی 10,000 با سودا بود بالای کده یک گوسم چند 200 سوم بالای کده گه اندازه داره نه مرحمت قدش پسته چند بده؟ 12,000 انا یاته دیگه بقچه این اچ پولا که؟ نهانی چند کد بازار؟ 80 بازار کردسته نهانی مفتسده دو مشکم ترک کج بوده انا بو بقچه اینا چندی دودار؟ چندی بوده؟ 7,000 مومیلا منم قچه مایده چندی کد بازار؟ 6,5 بازار کرده گه 6,500 من اقا خوشنا پشت رو تماشا کنه همه مولا بچه نیستمش ایره چند کدن؟ کدن ها؟ 7,500 سومون کده ایشه ایش پاهمیش زور بوده ایره اش رو اهمیت کنیم اینه یه بار اتشاشون هم بینه اینا مرحمت سیزانی بر شده گه برادارم سیزانی برقشخورا اگر هم برقشخور گرفتنی باشیم سال بسیار میگیرن که 10 تا 15 تا بعضی 20 تا میگیرن بعضی 30 تا میگیرن سیزن بررسیدگی حرکت کنیم برادران حاضر انشالله با نرخ دسترس گرفته میتونیم هم خیلی برچه حاضر 2,000 چینده گرفتنش برادران 2,000 چینده میگیریم کتره حاضرشته این پودره نکده است حاضرشته حاضر با دیگه پودره کتره کردگی ها باشه و ایران نوار میکنیم 5 ماه 6 ماه برای 14 تقریبا پلیس مینیس داره برادر ما انیق نمیگیم که همین 5 ماه 6 ماه پلیس مینیس داره این تقریبا 3 سال شد ممکن است 5 ماه بالا هم باشه مولگذار حاجی شریف روز جمعه برادران نوار رو در همینجا جنبست میکنیم کسی تو خوش تماشا کرد در کمیتر رقم 43 بنویسید چند کس تو خیر تماشا کرده ایشا بفهمه لایک ها رو حتما بزنید و کانال دور نشوید سلامت باشین برادران